فاتحة الدرس خلاصة بتدريج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله وإكرته في عادة كل معلومين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله وإكرته بعدد كل معلوم لك یا اللہ پاک ختم شیدہ ثواب حاضر سناندہ ثواب نعت خالی تلاوت شیدہ شجع شیدہ تیری بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما اپنے خاص لطف و کرم حضور اقدس احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً غلاماً پیش کرتے قبول و منظور فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک نہ ایس فاتح خانی اسوات یا اللہ بھائی نعیم صاحب دے والدین دادا محترم دو صحابہ بیٹھے جنہ دے عزیزوں کا رب دنیا تو جا چکے انہیں سارے دی بخشش واسطے پیش کرتے قبول و منظور فرما انہیں جنت فردوس سے جگہ عطا فرما کبیرہ صغیرہ گناہوں دی معاف فرما ختم شیدہ ثواب خصوص بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک دے نال غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی پیران پیر حضرت دادا گنج بخش فیض عالم پیر ماجی شیر سبحان ہنی خواجہ غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضا سیدنا بابا فرید الدین گنجی شکر خصوص بالخصوص سید بادشاہ دو جہاں حضرت علاؤالدین علی احمد صابر پاک دی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما انہاں دی محبت نصیب فرما انہاں دا قرب نصیب فرما یا اللہ پاک اپنی خوشنودی والی ساری زندگی بنا دے جے تو راضی ہونا جے تو خوش ہونا اوہاں دی ساری زندگی دے اعمال سارے عمل کروا دے تیری ذات تو علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جہی عطا کرتی ہے تیرے کو سب دوست مانگدے اپنے حال و حوال دے نال اپنے زیر و کارم دی خیر و عافیت دے نال تو انہاں دے رزق تنگ دستیاں تنگ روزیاں بیٹے بیٹیاں دی شادیاں تمام دنیا دے معاملات نو آسم طریقے نہ حل فرما دے تو کرم فرما دے رحم فرما دے فضل فرما دے کرم فرما دے رحم فرما دے فضل فرما دے یا اللہ پاک تو رحم فرما دے کرم فرما دے فضل فرما دے نبی پاک دے وسیلہ جلیلہ نرتے کو دعا مانگ دے ساری دعاواں نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما دے سب دوستاں دے مرشداں دی محبت نصیب فرما دے اللہ پاک دی خوشنودی عطا فرما دے مہربانی دا معاملہ فرما دے بھائی نعیم صاحب دے دسترخوان و وسیع فرما دے غیبی مدد عطا فرما روحانی مدد عطا فرما اپنی محبت عطا فرما یا اللہ پاک انہاں تے کرم اور رحم فرما اہل خانہ دے رزق کی برکت عطا فرما مہربانی فرما کرم فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.